बऱ्याच जणांचो गैरसमज आसा। बरेच जण अननेसेसरी रस्त्याचेर भोंवता आसतना दिसता। म्हाका दिसता जेंकां रिलॅक्सेशन फॉर द एमर्जन्सी सर्विसीस ह्यो ज्यो दिल्ल्यो आसा तांच्यांनीच रस्त्याचेर आपल्यो गाडयो घेवन भोंवच्यो बाय मेंटेनिंग द सोशल डिस्टन्सिंग। आमी परत परत सांगता त्या खातीर पुलिसांक कॉपरेट करात, अननेसेसरी रस्त्याचेर भोंवू नाकाच। परत एकदा पुलिसांक आपली कडक एक्शन जी आसा ही ना जाल्यार घेवची पडटली। म्हाका दिसता सगळ्यांनी समजून घेवचें आनी त्याच पद्दतीत आपल्या घरा भायर सरचें। अननेसेसरी गरज नासतना भायर सरचें न्ही। 14 एप्रील पर्यंत लॉकडावन आसा, 31 तारखे पर्यंत नासलो। परत सांगता हांव, बऱ्याच जाणांचो गैरसमज आसा। थोड्या जाणांक खूब दीस घरान रावल्या उपरांत भायर सरून दिसपाक लागलां। अजुनूय एक 14 दीस थोडोसो संयम पाळात, लॉकडावन मेंटेन करात। आमी डायरेक्टरेट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ह्याच्या वतीत काही एमर्जन्सी जेंकां गरज आशिल्ली फार्मास्युटिकल्स कंपन्यांनी तांकांच परमीट केल्या, सो दॅट तांच्यांनी बी सोशल डिस्टन्सिंग हायजीन सगळें सांबाळून ट्रान्सपोर्टेशन्स आसतलें किंवा सॅनिटायझेशन्स आसतलें ज्या पद्दतीत आपल्या कंपनीन घेवंक जाय तें सगळें सांबाळून आपल्यो फार्मास्युटिकल्स कंपनी ज्यो आसा ह्यो चालू दवरच्यो। तेज्यो एन्सिलरी रिलेटेड आशिल्ल्यो काही जाणांक परमीट घेवन चालू करच्यो पडल्या, बट हांच्यांनी सुद्दां ऑलमोस्ट सगळी प्रिकॉशन्स जी आसा ही घेवप अत्यंत गरजेचें आसा। आमचे लेबर इन्स्पेक्टर्स, आमचे फूड एंड ड्रग इन्स्पेक्टर्स हे सगळे जाण थंय पर्सनली मॉनिटर करता, ताका लागून हें सगळें तेंच्यांनी पर्सनली अटेन्शन दिवप गरजेचें आसा। ज्या ज्या कंपनींनी नॉट ओन्ली द फार्मास्युटिकल्स बट बाकीच्यो सगळ्या कंपनींनी आमी म्हणजे मोदीजीन रिक्वेस्ट केला त्या प्रमाणे फूल पे दिवप हें गरजेचें आसा। नाजाल्यार गव्हर्मेंटूय बी परत तांचेर जे कितें तांचेर एक्शन घेवपाचें ती घेतलो। त्या खातीर म्हणजे पयलींच सांगणें आसा सगळ्या कंपनीक ह्या डिजास्टर परिस्थितीत सगळ्या जाणांनी आपल्या कंपनीन फूल पे हो दिवचो म्हणजे रिक्वेस्ट आसा सगळ्या जाणांक। आमी पळयता की 31 मार्च जाल्या उपरांत सगळ्या बँकेंचें स्मूथ फंक्शनींग जावचें, ओके, हाज्या खातीर ऑलरेडी ऑलमोस्ट नॅशनलायज बँक आनी थोड्योश्यो कॉपरेटीव बँक मिनिमम स्टाफ घेवन ह्यो आपल्यो बँको ज्यो आसा चलोवच्यो म्हटलेल्यो आसा। गव्हर्मेंटाचो पेमेंट फाल्यां 2 एप्रिलाकूच जातलो आनी तरी सुद्दां सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळून सगळ्यांनी आपलो पेमेंट विड्रॉवल आसत किंवा ATMाचो यूज करचो किंवा टप्प्या टप्प्यांनी काही लोकांनी यूज करचो। आनी ताका लागूनच आमी थोड्योश्यो कॉपरेटीव सोसायटी ज्यो आसा हांच्यांनी बी ऑपरेट करचें, जेणे करून सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन उरतलें। जे करून आमी पळयता की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हाच्या अंतर्गत माननीय पंतप्रधानांनी डिक्लेअर केला पण 27,500 कोटी रुपया हे वेगवेगळ्या सेक्टरांक सिनियर सिटीजन आसतले, विडो आसतले, स्पेशल डिजाबल्ड पर्सन आसतले, शेतकरी आसतले, देशभरान 27,500 कोटी रुपयाचो बेनिफिट्स फुडल्या 10 ते 15 दिसाच्या भितर वेगवेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान ह्या सगळ्या लोकांक हो जावपाचो आसा। आमी ताका लागून इवन दो DSSYचो पेमेंट दिवंक ना ही थोड्या जाणांची आमी थोडोसो जरी होल्ड केल्लो, कारण लॉकडावन पिरियडांत सगळींच रश जावची न्ही, सगळ्या लोकांनी भायर सरचें न्ही म्हणून। पण 5 एप्रिला दीस DSSYचो पेमेंट जातलो आनी 4 दिसां उपरांत म्हणजे 9 एप्रिलाक गृह आधाराचो फाटल्या मार्च म्हयन्याचो पेमेंट जो आसा हो घालपाचें। 9 एप्रील एका गृह आधाराचो जो इन्स्टॉलमेंट जो घालचो पडटा तो ऑलरेडी आमी घालतले। गोंयांत सुद्दां जे जनधन अकावंट ज्यांचे आसा, स्पेशली द लेडीज जनधन अकावंट होल्डर आसा, हांच्या लेडीज जनधन अकावंटाच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत जवळपास 500 रुपीज पर मंथ अशे 3 म्हयन्या खातीर हे डायरेक्टली येतले। गोंयांतूय बी हाजे बरेचशे बेनिफिशरीज आसा, तांकांय हाजो बेनिफिट्स मोठ्या प्रमाणात जातलो। शेतकऱ्यांच्या अकावंटाचेर जे प्रधानमंत्री किसान योजना ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड 8,000 प्लस आसा एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन। दे विल बेनिफीट मोर दॅन 2,000 रुपया वन टायम हे तांच्या अकावंटाचेर येतले। ताज्या भायर ओल्ड एज विडोज आनी स्पेशल पीपल, स्पेशल चिल्ड्रन्स म्हणटा स्पेशल पीपल, स्पेशल डिजाबिलिटी असलेले हांचे ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज पर मंथ असे जवळपास 3 महिने हे जे त्यांच्या अकाउंटाचेर ही मॉनिटरी बेनिफिट्स जी आसा ही वेगवेगळ्या लोकांक आमकां जाता आसतना दिसतली। आतापर्यंत फॉरेनर्स जवळपास 1,200 फॉरेनर्स हे इवॅक्युएट जाले आयज पर्यंत वेगवेगळे जर्मन, रशिया, पोर्तुगाल ह्या कंट्रींतले
फुडल्या 2 ते 3 दिसान आनीक 1000 फॉरेनर्स जे आसा हे फुडल्या 2 ते 3 दिसां भितर इवॅक्युएट जातले. स्पेशल चार्टर फ्लायट्स त्यांच्या हितूंतल्यान हांगासर येता. आमी जी केंद्र सरकारात इन्शुरन्स फॉर द मेडिकल स्टाफ योजना जी आसा ही ऑलमोस्ट आमी आमच्या सगळ्या मेडिकल स्टाफ रिलेटेड जे कोविडच्या रिलेटेड काम करता ह्या सगळ्यांक 50 लॅक्सची ही योजना जी आसा ही ऑलमोस्ट लागू केल्ली आसा. ग्रॉसरी आयटम्स जर पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट ग्रॉसरी ही सगळी कडेन सुरू जाल्या. आतां पर्यंत जर तशें जर पळोवंक वचत ओके जाल्यार जस्ट हांवें रिकॉर्डा खातीरच हाडल्या. बऱ्याच जाणांक कन्फ्युजन आसा म्हणून ग्रॉसरीचे ट्रक जे गोंयान आयले वीच इज ऑल टुगेदर 374 ट्रक सुमार आयले भितर आयच्या दिसाक. आयच्या काल सकाळच्यान ते आयज सांजे पर्यंत 43 ग्रॉसरीचे आशिल्ले, वेजिटेबलचे 272 आशिल्ले, फ्रुट्स 31, मिल्क 51 आशिल्ले. हे ट्रक्स जे आसा हे ग्रॉसरीचे ट्रक आयले. ताज्या भायर ग्रॉसरी शॉप जी ओपन जाली ओके ही ऑलमोस्ट सगळ्या तालुक्यांनी जर पळयत जाल्यार पेडण्यान 55 शॉप ओपन आसा, बार्देसान 55, पेडण्यान 118 ओपन आसा, वेजिटेबल 55 ओके. दुसरी गोष्ट बिचोलेन 27 होलसेलर 6 ओपन आसा, धारबांदोडान 3 होलसेलर ओपन आसा, फोंड्यान 56 ग्रॉसरी 6 होलसेलर ओपन आसा, सत्तरीन 46 ओपन जाल्या, काणकोणान 50, सांगे 16, केपें 37, ताज्या उपरांत मार्मागुआ हायेस्ट वीच इज 100 ओके, म्हापसा म्युनिसिपल 33, फोंडा म्युनिसिपल 21, पणजे CCP 64 आणि मार्मागुआ 55. अशा पद्दतीची ग्रॉसरी वेजिटेबल्स होलसेलर्स ऑलमोस्ट आयज म्हाका दिसता 90% ग्रॉसरी शॉप वेजिटेबल्स होलसेलर्स हे सगळे जाण ओपन जाल्ल्या. त्या ती मोठ्या प्रमाणात ग्रॉसरी जी आसा ही आमकां सगळ्या जाणांक मेळपाक लागलेली आसा ओके. तेज्या भायर आमी व्यतिरिक्त ग्रॉसरी ऑन व्हील हे ऑलरेडी सुरू केली. म्हणजे आमी कदंबातल्यान एक ग्रॉसरी ऑन व्हील म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार ग्रॉसरी मेळना थंयसर आयज आमची ऑलमोस्ट इन सावथ गोवा सांगे हांगासर ग्रॉसरी ऑन व्हील दिवपाक सुरू जाली. काही इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी जांकां ग्रॉसरी मेळना तांकां मार्केटान येवपाची गरज ना म्हणून आमी ऑन डिमांड ग्रॉसरी ऑन व्हील थंय वयतले आनी तांकां मिनिमम रेटीन ग्रॉसरी मेळपा खातीर हो एक प्रयत्न जो आसा हो आमी सुरू केला. फेर प्रायस शॉप्स गोंयांतली सगळी ही फाल्यां म्हणजे आयज ऑलरेडी सुरू जाली, उरलेल्यांचें ट्रान्सपोर्टेशन आज पावतलें. ऑलमोस्ट सगळी फेर प्रायस शॉप गोंयांत जितकी आसा तितकी फेर प्रायस शॉप ही फाल्यां सुरू जाल्ली आसा. आमी तांकां सांगलां की बायोमॅट्रीक बंद केला, सोशियल डिस्टन्सींग सांबाळून तेंच्यांनी आपले APL PPS जांकां रेशन कार्डाचेर जो जो कोटा एवेलेबल आसा तो सगळो कोटा हो तांकां मेळटलो. ताज्या व्यतिरिक्त आमी विथ सबसिडायज रेटीन शुगर तांकां फर्स्ट टायम आमी फेर प्रायस शॉपाचेर हो तांकां शुगर ही सबसिडायज रेटीन तांकां दिवपाचें आमी ठरयल्लें आसा. हाज्या व्यतिरिक्त आमी आतां बऱ्याच जाणांक पास फॅसिलिटीज लागता व्हेकल मुवमेंटा खातीर. तांकां डेप्युटी कलेक्टर किंवा कलेक्टराच्या ऑफिसान वचपाची गरज ना. गोवा ऑनलायन सर्वीस हाच्या अंतर्गत तांकां व्हेकल मुवमेंटा खातीर म्हणजे 2 वरां पास जाय आसत आपल्याक खंयसरूय म्हणजे एका सिटींतल्यान दुसऱ्या सिटीन मेडिसीन परचेस करपा खातीर, जाल्यार आमी सिनियर सिटीजन आसतले, स्पेशल डिजाबल्ड आसतले जाल्यार दे कॅन एप्लाय ऑनलायन आनी तांकां विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम डेट फॉर पर्टिक्युलर अवर्स हे तांकां वेगवेगळ्या तालुक्यांनी पॉप्युलेशन वायज तितके पास दिवपाची सिस्टीम जी आसा ही सिस्टीम आमी ऑलरेडी जी आसा ही आयच्यान चालू जातली. फाल्यांच्यान स्मूथली सगळ्या जाणांक घरा कडेन बसूनच ऑनलायन पास जे आसा टेम्पररी परमिट्स जाका आमी म्हणटा ह्यो टेम्पररी परमिट्स ही मेळटली. ही टेम्पररी परमिट्स जी आसा पळय न्हू ही ऑलमोस्ट हय प्रत्येक हातूंतल्यान ह्या पद्दतीची सिस्टीम आमी सालसेत बार्देस हांगासर पर वराक 250 जाणांक सुमार ही परमीट दिवपाक शकता. फोंडा हांगासर 150 जाणांक दिवपाक शकता. बिचोले 70, केपें पेडणे 100 जाणांक पर अवर्स दिवपाक शकता. काणकोणा धारबांदोडा 50 जाणांक सुमार ही परमीट जी आसा ही ऑनलायन सर्वीस आमी हेची एवेलेबल केल्ली आसा. आयचे जस्ट रिसेंट जे ट्रक ट्रान्सपोर्टेशन आयज दीसभरांतल्यान जाल्या हे जवळपास 1002 ट्रक्स
हे जवळपास मोमेंट बॉर्डरीचेर सगळ्या जाल्लो आसा. 547 ट्रक हे इनसायड आयले आनी विच इज ऑलमोस्ट 449 ट्रक्स जे आसा हे एमटी जाले. वेगवेगळे जे सामान घेवन आतां पर्यंत टील डेट जे सगळे ट्रक आयल्या हे म्हणजे मोठ्या प्रमाणात ग्रॉसरी आयटमूय येवपाक लागलेलो आसा. त्या खातीर बऱ्याच जाणांनी भियोन वयचें न्ही, कारण आमकां शॉर्टेज जातली, फुडले फावटी मेळचें ना आनी फुडल्या म्हयन्या खातीर बीन स्टॉक करून दवरचो न्ही. खूब जाणांचो गैरसमज आसा. ग्रॉसरी आयटम खूब फुडल्या म्हयन्या खातीर सगळे जाण भरून दवरपाक लागलेले आसा. अशा पद्दतीन ग्रॉसरी आयटम हे तेंच्यांनी भरून दवरचे न्ही अशें म्हाका दिसता. ओके, ताज्या खातीर ऑलमोस्ट इतकें सगळें प्रोविजन जें आसा हे आमी सगळ्यांचें प्रोविजन ह्या बाबतींत केल्लें आसा. म्हाका दिसता आमी ऑलरेडी हय आमी जो क्लिनिनेस एंड सॅनिटेशन ड्रायव्ह घेतला तो 2 एप्रिलच्यान 12 एप्रिल पर्यंत चलतलो. गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, ताज्या उपरांत आमचे डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रान्सपोर्ट, ताज्या उपरांत DMA, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, ह्या सगळ्या DHS, कदंबा ट्रान्सपोर्ट आनी PWD हांच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान सॅनिटेशन ड्रायव्ह फ्रॉम द 2 एप्रिल टू 12 एप्रिल हे सगळे सॅनिटेशन ड्रायव्ह जो आसा हो मोठ्या प्रमाणात गोंयांत चलतलो. हांवें ऑलरेडी तुमकां फूड अँड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जेंच्यांनी परमिशन्स दिल्या गजाली फाल्यां परत एकदां बँकर्सची मिटींग आमचो फायनान्स सेक्रेटरी घेवन तांकां सोशल डिस्टन्सींग आनी कशा पद्दतीन बाकीचे जे आहा ही इन्स्ट्रक्शन सगळ्या जाणांक दिली वयतली. ओके, मेन थिंग इज अबाउट द सीफेरर्सचे जे लेटर आसा ते ऑलरेडी आज PMाक ऑलरेडी वयतलें आनी तांचो कन्सर्न आसा. हांव काल पर्सनली उलयलां, पण आज इन डिटेलान म्हणजे आमचो नंबर्स तांचो काही जाणांचो मेळ्ळा कितले जाण आसा ते ऑलमोस्ट तांचें म्हणणें 7,000 ते 8,000 ह्या रेंजीन गोवन आसा. तांचे कितें करपाचें हाचें डिसिजन अजून जावंक ना, पण आमी होम मिनिस्ट्रीक आनी पंतप्रधान हांकां दोगांयकूय रिक्वेस्ट केला की आमी सगळी प्रिकॉशन्स ऑलमोस्ट तांकां क्वॉरंटायन करपाची, तेंची पयलीं प्री मेडिकल चॅकअप करपाचें आनी तांकां क्वॉरंटायन करून खंय दवरपाचें हाची सगळी प्रिकॉशन्स आमी घेता म्हणून सांगला. तांकां मिक्सअप पब्लिका बरोबर जावपाक दिवचें ना, तेंची सगळी चॅकअप आनी हें करता म्हणून सांगलां, कारण तेय सगळे हे गोंयकार आसात. ताज्या खातीर ताजी प्रिकॉशन्स जी आसा ती आमी ऑलरेडी घेतलेली आसा. त्या खातीर पंतप्रधानाक आमी रिक्वेस्ट केल्या की ह्या लोकांची परत एकदां थंयसून हाडपाची वेवस्था जी आसा ती सरकारान करची. शेवटी मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स हांच्यानी हो विशय लावन धरपाक जाय. तें लेटर जें आसा तें ऑलमोस्ट आमी पंतप्रधानाक आज धाडून हांव काल उलयलां, आज ते ऑलरेडी PMOक धाडले वयतले. सो अशा पद्दतीत आमी सगळी प्रिकॉशन्स ही घेतल्या. आमचे हॉस्पिटलांतले पेशंट सगळे वेवस्थीत रित्या रिकवर जाता. अजून कोणाकूच कांय व्हडलोसो प्रॉब्लेम ना. एकूच म्हणजे काल आमची पॅथोलॅब लेट सुरू जाली पॅथोलॅबच्या माध्यमांतल्यान आनी पॅथोलॅबांतले हांगासले रिपोर्ट जे आसा हे काल ऑलमोस्ट 14 सॅम्पल्स हांगासली सगळी नॅगेटीव आयली. आतां आमचे कडेन फक्त आमी पुण्याक धरलेली 48 सॅम्पल्स आनी हांगासर जी करपाक घेतला ती 7 सॅम्पल्स एकूच फक्त एवेलेबल आसा. हाज्या व्यतिरिक्त बॅकलॉग सॅम्पलांचो आमच्या कडेन आनीक ना. एकूय सायन्स आनी सिम्पटम्स आसलेलो पेशंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस किंवा GMC हांच्या कडेन अजून आनीक मेळोंक ना. क्वॉरंटायन करून दवरलेल्या पेशंटा पैकी सुद्दां सायन्स सिम्पटम्स अजून कोणाकूच दिसूंक ना. त्या खातीर आमी फक्त ही 48 आनी 7 ही जर सॅम्पल्स नॅगेटीव आयली जाल्यार गोवा इज इन सेफ झोन म्हणपाक कांय हरकत ना. ते आमी वाट पळयता. आयज 7 सॅम्पल्स जी आमच्या पॅथोलॅबान आसा ती आनी पुण्याच्यान येवपी 48 सॅम्पलचो रिजल्ट्स हाजेर आमचें फ्युचर जें आसा तें आमचेर डिपेंड आसा. म्हणून अशा पद्दतीन आमचे सगळे क्वॉरंटायन करून दवरलेले पेशंट, आयसोलेट करून दवरलेले पेशंट आनी GMCन आसता कोवीड हॉस्पिटलान आसलेले पेशंट हाजो आतां पर्यंतचो सगळो स्टेटस आनी आमच्या क्वॉरंटायन सेंटरान आसलेले पेशंट आनी होम क्वॉरंटायनान आसलेले पेशंट ऑलमोस्ट आमी होम क्वॉरंटायनान आसा. तांची सुद्दां आमचे सगळे जाण चवकशी करीत आसता तांकां सायन्स सिम्पटम्स डेवलप जाल्या काय कितें हें आमी डे टू डे सगळे जाण चॅक करीत आसता. तांच्याय कडेन फॉलोअप करून जे गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन सेंटरान आसा ते तर ऑलमोस्ट थंयसर आमची डॉक्टरांची टीम आसा ते तेंचे चवकशी करीत आसता. गव्हर्मेंट क्वॉरंटायनान आसल्या कारणान तें कळटा आमकां. आनी आयसोलेशनान आसतले जे नॅगेटीव येता तांकां सेपरेट आयसोलेशन हितूंतल्यान घातलें वता. त्या खातीर सगळी कडेन आतां पर्यंत अंडर कंट्रोल आमी वेवस्थीत रित्या आमचे मेडिकल टीम
म्हणजे जे कोविड हॉस्पिटलाची टीम, आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, सेक्रेटरी हेल्थ, CS, बाकीचे ॲडमिनिस्ट्रेशन आनी हे सगळे, ह्या सगळ्याचेर पूर्णता नजर आसा. त्या खातीर एके वाटेंतल्यान मेडिकल सुपरविजन आनी दुसरे वाटेंतल्यान सगळे ग्रॉसरी आनी ते सगळे सप्लाय, त्यान भायर क्वॉरंटायन केल्ले पेशंट, अशा पद्दतीन 3 लायनीचेर वेगवेगळे कडेन मॅनेजमेंट जे आसा हे पूर्णता सुरू आसा. हाजेर पुराय कंट्रोल, सरकाराचो पुराय कंट्रोल आसा आनी आमकां निश्चितच खात्री आसा की सगळे आपल्या परीन खूब बरें काम, हेल्थ डिपार्टमेंट आसतलें, पुलीस डिपार्टमेंट आसतलें, आमचें पुराय एडमिनिस्ट्रेशन आसतलें, जे ऑलमोस्ट सगळे जाण जे कामां आसा खूब बऱ्या रितीन ह्या गोश्टीचेर, ज्या डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या काळांत बऱ्या रितीन सगळे जाण काम करता. हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. खरोखरूच खूब बरें काम आयच्या संकट प्रसंगी जे आसा हे सगळ्यां कडल्यान आमकां अपेक्षीत आसता त्या पद्दतीन सगळे जाण काम करता. काल इन्सिडंट जालो की गुळाबेर भायर क्वॉरंटायन केली आनी ती भोंवंक लागली, मागीर पुलीस प्लस सरपंच भाग घेतले, तरी पूण ना जालो. असल्याचेर कितें खंयसर दुलापी दुलापेचेर क्वॉरंटायन केल्ली ना जाली. बॉम्बाची फॅमिलीची गुजराता वचून तिची हिस्ट्री आनी तिका सिम्पटम्स सापडले, सो तिका GMCन एडमीट केली आनी तेजेर ती आयज रिपोर्ट काल रिपोर्ट तिजो नेगेटीव येयला, पूण तिची सिस्टरीक क्वॉरंटायन, होम क्वॉरंटायन ती स्कुटर घेवन ते खोल्ले दुलापेर ती भायर सरपंच पुलीस भायर, तरी पूण तिंकां आनी चकमा घेवन पण ती ना जाली. तेजेर हातीचेर स्टिकर रिपोर्ट येयलो ती हांव ऑलरेडी म्हणजे परत एकदां सगळ्या हांव चवकशी करपाक लायतात तेजी आनी PIकूय सांगता. पण आमी होम क्वॉरंटायन जे आसा स्टिकर लावपाक सुरू जाले. आयच्यान स्टिकर लायता ऑलरेडी, काही जाणांच्या घरांचेर लायल्या. ओके, जे कोण अजुनूय म्हजी रिक्वेस्ट आसा जेंकां होम क्वॉरंटायन म्हटल्यार तेंच्यांनी आनीक थोडे दीस आपले जे 14 दीस जायसर तरी होम क्वॉरंटायन रावचे, रावना ते पंच सरपंच हांच्यांनी इन्फॉर्म करचें, जेणे करून आमकां परत एकदां ह्या लोकांक म्हाका दिसता स्ट्रिक्टली ना जाल्यार व्हरून गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन सेंटरान घालचें पडटलें. पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन आसा ऑलरेडी, थोडे जाण फक्त कन्फ्युजन करतात, बट पुलिसांक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स आसा की अशा लोकांक तेंच्या कडेन गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन सेंटर नियर बाय खंयचें आसा हें तांकां खबरूय आसा. ना जाल्यार तेंच्यांनी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट म्हणजे आमचो डेप्युटी कलेक्टर्स किंवा आमी स्पेशली मॅजिस्ट्रेट जे घातल्या तांकां संपर्क जर करीत जाल्यार ते व्हरोन तांकां गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन सेंटरान डायरेक्ट घालता. इवन दो गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन सेंटरांनी आमी प्रत्येकाक सेपरेट रूम दिला. वी आर नॉट मिक्सिंग देम. लोकांचे जर चुकून कन्सेप्ट जर आसत, इंडिविज्युअल मनशाक एक रूम जेका क्वॉरंटायन केला पळय न्ही, तो एक रूम जो आसा हो ताका पर्टिक्युलरली रूम आमी दिल्लो आसा. अशें सेम थॉट्स सरपंचाच्या मतीन आसा की आमी गेले जाल्यार आमी करपाचें फुडें कितें आमकां कांय सरपंचांनी डायरेक्टली मेडिकल हेल्थ ऑफिसर आनी PI परत फक्त सांगता फोन करपाक जाय आनी तांकां उचलून व्हरपाक जाय. आनी जर ते आयकना आसत जाल्यार परत एकदां आमचो ॲप आसा किंवा आमचो कलेक्टर ऑफिस आसा किंवा डायरेक्टली ज्यो हेल्पलायन्स आसात तेजेर फोन करपाचो आनी सांगपाचें. सॅनिटेशन म्हटल्यार ते इट इज ओनली टू दीस रेस्ट्रिक्टेड ऑफिस हावस टू हावस ना. सॅनिटेशन जें म्हटलां तें आमी पब्लीक प्लेसींचेर म्हटलां. पब्लीक टॉयलेट्स आसतले, हॉस्पिटल्स आसतली, बस स्टँड आसतले, मार्केट्स आसतली, ह्या जाग्याचेर सॅनिटेशन करप हें म्हटलेलें आसा. मेसेज दिल्यार बरो लोकांक, कितें जाणा आमदार आनी काही पावना अशा प्रकारची एक सदांच येता आपल्या मतदारसंघात, तांकां आदार दिसता आमदार आयलो धाडणे दिले किंवा विचारपूस केली. चडशी पोस्टर BJP आमदारांचे सर्क्युलेट जावपाक लागले की आमचो आमदार चुकीचो समज आसा. हांव परत सांगता, हांवें सगळ्यां कडेन उलयलां की आमदारां कडेन हांव उलयलां सगळ्या. एक म्हणजे आमी ग्रॉसरी जी आसा पळय न्हू, ही आतां इल्ली इल्ली करून स्ट्रीमलायन जावपाक जाय म्हणून सगळ्या ग्रॉसरी शॉपाचेर सगळे कडेन चालू जाल्ली आसा. दुसरी गोश्ट, सगळे आमदार फिल्डान आसा, सगळे जाण फिल्डान. आतां खंयच्या तरी एखाद्या वार्डान पावंक ना आसतलो, खंयच्या तरी एखाद्या पंचायतीन पावंक ना आसतलो, हाजो अर्थ तो मिसींग आसा हें न्ही, चुकीचो संदेश. आतां पळयता आमी बाबू काल पेडण्या डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान आशिल्लो, निलेश ऑलमोस्ट आपल्या ऑफिसान सगळे जाण आसा, प्रवीण आपल्या मतदारसंघात काम करता. ती चुकीची मेसेज जी आसा ही लोकांनी दिवची न्ही, ही म्हजें म्हणणें आहा लोकांक. कारण ऑलमोस्ट सगळे जाण आपापल्या परीत काम करीत आसा. वेगवेगळे आपापल्या म्हणजे आतां हांव काल आमचे लेबर मिनिस्टर पळयतालो, ती आपल्या मतदारसंघातलें काम पळोवनूय बी ती स्वता लेबर सायट आसा, लेबर कॅम्प आसा, त्या लेबर कॅम्पाचेर गेल्ली
ऑलमोस्ट 10,000 पेक्षा चड लेबर आमी कुक्ड फूड दिता. ताज्या भायर आमी ग्रॉसरी आयटम सप्लाय करता अशा पद्दतीन. आनी आज दुसरी गोश्ट, खुबश्यो कंपनी, खुबशीं हॉटेल्स हांच्यांनी ऑलरेडी ग्रॉसरी आयटम दिवपाक सुरू केला, कुक्ड फूड दिवपाक सुरू केला. खूब जाणांनी आपल्या परीन वेगवेगळे कडेन मदत करीत आसा. म्हणजे टुरिस्ट आसतले, फॉरेनर्स आसतले, लेबर्स आसतले, इवन दो लोकल्स आसतले. ह्या लोकलांक सुद्दां काही आमदार स्वताय मदत करतना आमकां दिसता, जे स्वता काही जाणांक जेंकां एफोर्डेबल ना त्या लोकांक आपल्या कडल्यान स्वता कडधान्य जे आसा हेंय दितना आमी पळयता. गरजवंता खातीर मदत करतना सगळ्यांनी आपले हात फुडें केल्या. एक म्हजी रिक्वेस्ट आसा, खंयसरूच ग्रॉसरी आयटमाचेर कोणीच रेट वाडोवचे न्ही. ह्या परिस्थितीत म्हाका दिसता रेट वाडप हें योग्य न्ही. लोक सरळ रस्त्याचेर मदत करीत आसा. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता PM केअर फंड, CM रिलीफ फंड आनी COVID-19 फंड आमचो CM रिलीफ फंडाचेरूय बऱ्याच जाणांनी आपली मदत धाडल्या. COVID-19 फंडचे 3 crores आनी प्लस कितें तरी आज जमा जाले. डेली आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करीत आसा की COVID-19 हाजेर CSR एक्टिविटी जेंकां जमा करपाक जाय तेंच्यांनी करचे. CM रिलीफाचेरूय पयशे जमा जाला, म्हाका फिगर मेळूंक ना, पण जेंकां इन्कम टॅक्स रेबीट जाय तांच्यांनी CM रिलीफाचेर जे आसा हे पयशे रिलीफ करपाक आमी लिंक म्हणजे पेटीएमांतल्यान तेंच्यांनी पेमेंट करूं येता. सोशल मिडियाचेर आमची लिंक जी आसा ऑलरेडी लिंक धाडल्या. म्हणजे सामान्य मनशा पासून तो कॉर्पोरेट सेक्टरांतल्या सगळ्या लोकांनी मदत करपाक काय हरकत ना. CM आनी एक इश्यू म्हणटा पळय काल कितले जाण गोंयकार जे बोटीर आसा पळय ते ऑनलायन फेसबुकार मारले तांकां ती ऑलरेडी क्वॉरंटायन केला, काम कांय ना, आमकां मातशें CMन हेल्प करता हाडपाक येयला. हांवें आतां तेंच सांगलां जावपाक रेडी आसा. तांकां जर हाडपाक जाय आसत जाल्यार आमकां मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स हाजें गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचें परमिशन घेवपाक जाय. कारण गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डायरेक्टली हाडूंक शकना. हांवें PMक बरयलां आनी हेच डिसिजन जाता आसत जाल्यार रोखडेंच तांकां हाडपाचें प्रोविजन जें आसा तें सरकार करतलें. गोंय सरकार पुराय तांकां मदत करपाची गोंय सरकारची तयारी आसा. हाडलें जाल्यार तांकां कंप्लिटली क्वॉरंटायन करून सेपरेट दवरपाचें. म्हणजे 21 दीस आनी तेच्या पेक्षा चड तेंच्यो टेस्ट करून घेवपाची सरकाराची तयारी आसा. क्लेम करता 7,000 आमकां थंयच्यान फेसबुकाक खंयच्यान कॉन्टॅक्ट करता ते सांगता आमच्या बोटीचेर इन्फेक्टेड सापडला म्हणून आमकां बोटींचेरूच दवरला. एक कोण इन्फेक्टेड सापडला कॅश बोटीचेर दवरला. 7,000 लोकांक तुमी जर गोंयांत शिफ्ट करता जाल्यार तितली म्हणजे समज तिका लिफ्ट करता जाल्यार तितली फॅसिलिटी आमचे कडेन शेटी कडेन आसा काय कितें? आमी जर फाल्यां सकाळीं 7,000 जाणांकूय जरी शिफ्ट करपाचें जालें जाल्यार हांकां खंयसरूच गोंयच्या पब्लिकाच्या इन टच हे लोक येवचे ना हाची खबरदारी सरकार घेतले. तेदी व्हडली फॅसिलिटीज आमचे कडेन एवेलेबल आसा. आमी तांकां वेगळ्या पद्दतीन म्हणजे ज्या बोटीचेर जे कंबायन आसा थंय ते तांकां त्या पद्दतीन कंबायन दवरूं येता. ओके, ताज्या खातीर तेदी व्हडली फॅसिलिटीज सरकारा कडेन एवेलेबल आसा. आनी आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता फाल्यांचे जर रिपोर्ट नेगेटीव येयले जाल्यार आमची सगळीं क्वॉरंटायन केल्ली सेंटर्स जी आसा ही ऑलमोस्ट फ्री जातली. म्हणजे तांकां आनीक वेगळें म्हणजे तांकां फक्त मागीर आमच्यान होम क्वॉरंटायन फुडले आनीक 14 दीस जाय जाल्यार होम क्वॉरंटायन करून आमच्यान दवरूं येता. कारण आमी ऑलमोस्ट तेंचे 14 दीस आतां बऱ्याच जाणांचे सोंपात येता. तेजे हाडपाचें जाल्यार सगळे काय वांगडाच हाडचें आनी हाडल्या उपरांत सुद्दां तांकां 14 दीस न्ही, आमचे तर म्हणल्यार 21 दीस तेंचे टेस्ट केल्या उपरांत आनीकूय तांकां दवरपाक जाय. आमी पब्लिकान म्हण तांच्या फॅमिलीन सुद्दां तांकां मिक्सअप करून दिवपाची सरकाराची तयारी ना. तांकां हाडल्या उपरांत सेपरेटली आनी तश्यो फॅसिलिटीज सरकारा कडेन वेगवेगळी सेंटर्स आसात थंयसर दवरूं येता. टील नाव डिसिजन जावंक ना. About this thing, a prisoner will get a payroll, but what about the under trial prisoner are there? Around 400 are there, and only the capacity of the cell is 70. So, and they are saying that they will go for the hunger strike if they will not get a pay. चुकीचो समज आसा तुजो. कितले म्हटलें तुवें? Around 400, 400 under trial. आमची एज फॉर एज माय इन्फॉर्मेशन हांवें जी घेतल्या त्या प्रमाणे आमची कॅपेसिटी आसा ताच्या पेक्षा कितलेशेच कमी आसा भितर. म्हाज्या इन्फॉर्मेशन प्रमाणे एक्झॅक्टली म्हाजे कडेन आतां फिगर ना. म्हाजे कडेन आय कन्फर्म इट. हांव तुका फाल्यांच्या प्रेस कॉन्फरन्सा विशय परत एकदा एड्रेस करता. पण म्हाज्या इन्फॉर्मेशनाच्या प्रमाणे आमची कॅपेसिटी आसा पळय न्ही प्रिजन दवरपाचें ताच्या पेक्षा कमी प्रिजनर्स एट प्रेझेंट आसा. अंडर ट्रायल आसात किंवा बाकीचे परमनंट आसात बट कमी आसा. हांव फाल्यांच्या प्रेस कॉन्फरन्सांत हो इश्यू एड्रेस करता. हय, हे जे तबलिगी हे जे आसात आज हांवें ऑलरेडी सगळ्या ऑलमोस्ट हांवें IGPक सांगलात. तेज्या भायर हांव काही पुलीस स्टेशना कडेन हांवूय पर्सनल उलयलो. ही तबलिगी जमात जी आसा
म्हाका दिसता ही देशाक मारक पडलेली आसा सगळी कडेन. ज्या पद्दतीन आज प्रेस पळयता हांव कंटिन्युअसली, जर खरें म्हणजे हांच्यांनी ते त्रासान उडयल्या म्हणपाक काय हरकत ना बऱ्याच जाणांक, ज्या पद्दतीन सगळी कडेन वचून. बट गोंयांत 15 तारखेच्या उपरांत हांगासर फायंड आवट जाल्या ना न्ही, 15 तारखेच्या पयलीं हांगासर हे येयल्ले आसात, बट ते डायरेक्ट दिल्लीच्यान येवंक ना. 15 तारखेच्या उपरांत ह्या जमातींतलो कोणूच मनीस येयल्ली इन्फॉर्मेशन टील नाव ना. सांगून दिलो म्हाका हांवें आयज सांजे IGP कडल्यान पर्सनली प्रत्येक PI कडल्यान रिपोर्ट घे म्हटलां आनी प्रत्येक PI कडल्यान तो रिपोर्ट म्हाका सबमीट कर म्हटलां. नॉट म्हणलें अशी इन्फॉर्मेशन नाका ओवरऑल. त्या तबलिगी ज्यो जमाती ह्यो आसात खंय खंय तेंच्यांनी ज्यो तेंच्यो मशिदी आसात, एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन आसा एकी कडेन तर 9 जाण भितरूच आसात. 9 जाण अजून भायरूच सरोंक ना खंय ते. हांव PI कडेन उलयलो. हे खंय ते हे म्हटल्यार गुजरातच्यान येयले, गुजरात केरळ करून आयल्या आनी ते 9 जाण आसा. म्हणजे हे खरें म्हणजे हे घातक आसात. म्हाजें सरळ म्हणणें आसा, असले लोक आसा घातक आसा. आमी गोंयकारां पासून ह्या जे तबलिकी जे कोण येयल्ले आसा थंयच्यान तेंच्या पासून आमी सगळ्यांनी सावध रावपाक जाय. त्या खातीर तेंची इन्फॉर्मेशन पब्लीक केली गेली. ऑफकोर्स हाजी इन्फॉर्मेशन जी आसा हे खंयच्या सेंटराचेर येयल्या पळय न्हू, वेळ पडलो जाल्यार हांव IGP कडेन पयलीं इन्फॉर्मेशन्स घेता आनी हे खंयच्या मशीद ते कितें ते तेंचे मस्जीद तेंचे मास खंयसर येयल्ले आसा पळय न्हू, हाजी इन्फॉर्मेशन आयज काडटा आनी ते केन्ना आयल्या कितें आयल्या, कारण ते इट इज ऑनलायन आसा, सगळें हें आसा, आमी व्हेरीफाय करीत आसा. दिल्लीत जे व्हडले तेंचे कितें ते मदरसा आसा आनी निजामुद्दीन जेंच्यांनी हें करूंक जाय नासलें तें केलां म्हणपाक काय हरकत ना. त्या खातीर खरें म्हणजे हें पनीश जावपाक जाय. म्हाका दिसता पनीश जावप गरजेचें आसा. त्या ती गोंयांत जर अशा पद्दतीचे कोण आयले आसा फेसबुकाचेर येयलो डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाक प्रायवेट फार्मा कंपनीक एसेन्शियल म्हणून सगळ्यांक कामां घातलें, तांकां बी कन्सिडर करपाचो विचार करता. तसो कांय विशय ना अजून फार्माच्या बाबतीत, बट मेडिकल जितके आसा दे आर अंडर कवर अकॉर्डिंग टू द गायडलायन. थँक्यू. क्वेश्चन फ्रॉम द स्पेशल स्टुडंट पॅनल. ते सांगता की पॅरामेडिक मेडिसन आमी फॉर फिजिओथेरपी दे आर नॉट गेटिंग. तेंच्यांनी हेजेर ऑनलायन जो आतां आमी आसा पळय न्ही ताजेर तेंच्यांनी पास एप्लाय करचें तांकां मेळटलें. आतांच्यान सुरू जाता, सांजच्यान सुरू जातलें. एप्लाय करचें तांकां मेळ्ळें वयतलो. ग्रोसरी सप्लाय करपी बागायतदार बागायतदार 4-5 कडेन सुरू जाले. हांव आयज बागायतदाराच्या चेअरमॅना कडेन आयज पर्सनली उलयलां. तांचे कडेन सफिशियंट सप्लाय आसा. तेंचो प्रॉब्लेम आसा पॅकींग, सप्लाय ना न्ही, तेंचे कडेन इनफ हें आसा. फक्त तेंचो स्टाफ वो पावनासलो बागायतदारांक. आतां तांकां आमी डायरेक्टली कार्डां इश्यू करूंक लागल्या तांकांच, म्हणजे तेंचो स्टाफ पावपाक लागला. परवा पर्यंत सगळे बागायतदार जे आसा पण हे फूल फ्लेज जातले. लोकांनी संयम बाळगूंक जाय. लोकांनी थंय एकदम 400 लोक वांगडाच गेले अशें करचें न्ही. बागायतदार हे परमनंटली चालू उरतले. हांव बागायतदाराच्या चेअरमॅना कडेन आयज सकाळींच उलयलां आनी सगळे बागायतदार फाल्यां तेणी म्हाका सांगलां की परवाच्यान सगळें जातलें, फाल्यां पर्यंत उरलेलें जातलें. पॅकींग तेंचें सामान केल्लें ना म्हणून ही व्हडली डिफिकल्टी आसा. थोड्या क्रेडीट सोसायटीकूय चालू करा म्हटल्या कारण तेजे लोकांक पयशे मेळप कठीण जाल्ले आसा. पिगमी मागीर केल्यार जाता. हय, बट त्या खातीर म्हणटा लोकांचे पयशे जे आसा क्रेडीट सोसायटीनी आसा. शेवटी लोकांक क्रेडीट सोसायटी ऑलमोस्ट आयज थोड्योश्यो सुरू जाल्या.